धड़ा हमें हाँ ना हाँ हाँ अच्छा कहबी हाँ हाय एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब चैनल से जो गाटा गला तो बोले ना वॉइस नबानी आमे कौन देखिए बइचे अंतर्जातीय विमान बंदर नहीं कौन देखिया कहछु डकोटा सेरा डाकोटा ना डकोटा मत टिके कमेंट रे कहबे कमेंट रे स्पेलिंग लिखि दे ओडिया रे लिखियो ओडिया रे लिखियो डकोटा ना डाकोटा ए लिखा आइची DAKOTA स्पेलिंग ड हो हैला कहछ डकोटा 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 खाली लिखा आइछ खाली चारियाडे डकोटा डकोटा लिखा आइछ डकोटा डकोटा हेडी डकोटा हेडी बिजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय विमान बंदर एठी आ एठी थुआइची डकोटा माने अंकल कहला बलिया डकोटा ने डाकोटा ये आइथिले टिकेट करिया को लद्दाख ताकर ट्रांसफर हो जाइची लद्दाख से टिकेट करिया का आछंदी कहछंदी चारणी आठणी खोजछंदी कहछंदी मोय डाकोटा रे पड़े कहछ डाकोटा रे लद्दाख पड़े से तो चालू छ तू जिबु ना लद्दाख पड़ेबो बढ़िया लगुच जागा शांति ना हाँ बढ़िया लगुच मना करथिले आसीनी बेली कि बढ़िया लगुच एई मना करथला इच्छा होनथला हमरा टिकेट करियो कहला कोसे बाट रखिबो मु चाली परिबिनी हां मैं टिकेट करी जाऊ पापा आसंदु तो भाई देबो आमे जेबो टिकेट करी आसी एला केमदि एला अरे पार्ट बाय पार्ट फोल्ड है तो हां फोल्ड ए ड्रेस तो फोल्ड हो जाइथि खाली फोल्ड माने फोल्ड करके आयरन देथो ना भंगा है तो पुना से जोड़ करियो ये तांको पॉइंट ऑफ व्यू रे कहले तो पॉइंट ऑफ व्यू रे ना मु जाने पापा आसंदु भितरु गलनी बा नहीं भितरु गलो ने भितरु जो ना फिर डे 1 रे अलाउ थला सेट जाय फोटो उठे के आस्थले तारे मन टच करथान छडी गलो एका कहीं पापा आसी बा एडी पापा चल चल टिकट करी के आसवा राजंग पर 2056 मो पे टिकट कर दे आओ सुबह मॉर्निंग टाइम पे शायद 2065 मो पे टिकट कर दे मो भी जीबी हो मो भी जीबी आओ मो पे टिकट कर दे मो पे टिकट कर दे कर दो डिलीवरी तू सेन पड़े बसी मु सेंती स्टूल पके दो आसी बड़ी किते कुछ हट एनी तो गला पैसा खर्च स्टूल पके दिबो ना स्टूल पके पाखे रख दो कोन कर जियास उठी सीट पके कोन पके बढ़िया 200 टंका पे तमे एते कंजूसी करछ तू की कथा मु मोर देते केतरे 10000 800 600 मोर 10600 600 हां गाड़ी के कौन कौन कहलु पार्किंग नेला 60 टंका आ पुनी सेठी नब एंट्री जो करछु केते समय रे नब भाई कहूची कौन कहलु तू कौन कहलु कह हां तू कौन कहलु कह मु कदंडा कहि कौन कहलु कहनु आउ थरे डाकोटा कहली कदंडा राखी की कोच डाकोटा आमे एड बस डाकोटा पाखरे ने अरे उड़ा ओए करे गले को हां नांदी ना दे बिजू बाबू तमे उडो न तमे उडे उडे जीवले कहला बिजू बाबू नवीन बाबू उड़ा कोए खाली थोई देला कोन उड़ा ऐसो आर्मी वाला देख देखो पथोटा काट देली कि यार अब देखुन से बैग पत्थर जीबे ये कोछ लद्दाख जे बजे आसंगे रे पापा उड़ेबे डाकोटा डाकोटा देखुन अल्प पिला अल्प एज रे पिलाडा सब पचारू देखि जाय रे आदमी पिला हां डेंगा डेंगा उड़ा भी अछि ये डेंगा से आने वाला अरे चुतंग ये रु जणा पड़छि बा देखो ना कथा कहछु देखुन ताको गेस्चर पुछर जणा पड़ तो मु तो किछ एंगल जानि पड़नी मु सब एंगल जानि पड़छि मु कोन तार खोली देखि कोनटा को देखो देखो आर्मी वाला ना कोन कोन सा मराई जे देखा है से आई कार्ड धरी बोलथिबे आई कार्ड पचर गेस ओ ना आई कार्ड काई गया तू जाऊ न अजा कार्ड समझ काटे पछवाडे कमांडो लिखाइ छै देखिला मो मंदिर किछि लेखन त मन मो किछि अरे जणा पड़ जीव हैला मु सुंगी सुंगी कह दे सब सुंगी तो कुकुर सुंगी सुंगी कह दे कुकुर के आ कुकुर का आ
किए जनरल लोक किए आर्मी वाला मुझे ये ये कौन कहली छक्का ता पाटी एमती कहूला ଡକଟା ଡକୋଟା। ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଥୋଇ ଗଳି ମାମୁଁ ଭାଣିଜୀଙ୍କର ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଲା ଡାକଟା ପାଖରେ। ଆଉ ଏଠି ଆମ ମିଷ୍ଟର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା, ସେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଡାକଟାର ଆଗ। ଡାକଟାର ଆଗ ଆମେ ହେଲୁ ତାର ନାଞ୍ଚ। ହଁ କୋଉଆଡୁ ଆମେ ନାଞ୍ଚ ସାରିଲେ ଡେଣା ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ହେଲୁ ନାଞ୍ଚ। ତୁ ତା କକପିଟ୍ ତୁ ଯୋଉ ଲାଠିନ ପଛପଟେ ଯୋଉ ହଗନ୍ତିନି ତୁ ସେଇଟା ଶୁଣା ପଛପଟେ ଯୋଉ ପକାନ୍ତିନି ଯୋଉ ଏଡିଟେ କଣା ଥିବ ହଗି ତା ଭିତରେ ଭଡେ ତୁ ସେଇଟା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପାଇଲଟ ଡୋର, ତଥାପି ଟିକେ ଦେଖାଯାଉନି। ପାପା ବୁଲା ପାପା କହୁଥିଲା କଣ କହୁଥିଲା ହଁ ଦେଖାହେଲା। ପାପା କଣ କହୁଥିଲେ କଣ କହିଲେ? କଣ କହିଲେ ଜୋର କୁହ। ଆଉ ଯୋଉ କଣ ଗଳି ଯାଉଥିଲା ନା ନଈ ଯାଉଥିଲା ତା ଟିକେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଦିଅ, ନଈକି ଯାଉଥିଲେ ନା ଗଳିକି। ହଁ ବିଜୁ ପଣ୍ଡା ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଜଣେ ଥିଲେ, ସିଏ ସେତେବେଳେ ପତଲା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଯବାନୀ ଟାଇମରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ଗଳିକି ଯାଉଥିଲେ। ହଁ ତୁ କେମିତି ପତଳା ବିଜୁ ଥିଲୁ? ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପେଟଟା ବଡ, ତୁ କେମିତି ପତଳା ଥିଲୁ? ତମ ଭଳିଆ ମୋଟା ଲୋକ ଭିତରେ ବସିବେ ତମ ଭଳିଆ ତୁ ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଛୋଟ କୋଣାରେ ବସିବେ। ଓହୋ ଆଉ ଲଢେଇ ବିମାନ କହୁଛୁ ପୁଣି ଏପଟେ ଚଢିଉଥିଲେ କି ସିଡି ନଗେଇକି? ତାଙ୍କର ବସ ପୋଲିସ ଅଙ୍କଲ ଆଇଲେ, ଭଗବାନ ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇ ପଛପଟେ ପୋଲିସ ଅଙ୍କଲ। ସିଡି ଯୋଉ ଲାଗେ ସିଡି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥାଏ ତାର ଚଢିକି ଯିବେ ସେପଟେ। ପାଇଲଟ ଅଲଗା ଯିବ, ପାଇଲଟ ଜେନେରାଲ ଯିବ। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରୁ ଓହ୍ଲଉ ତାର ଗୋଟେ କବାଟ ଗବୁଦା ହେଇକି ଲାଗିଥିବ, ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଜାଣିଛୁ ସେ ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଲରେଡି ଥିବ, ସେ ଆସି ସେ କବଜା ଲାଗିଯିବ। ଲାଗିଲେ ତୁ ତୋର ଓହ୍ଲେଇବୁ, ତୁ ଜାଣିପାରିବୁନି କୋଉଠି ଓହ୍ଲେଇବୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଓହ୍ଲେଇବୁ ରୁମ୍ ଭିତରେ, ବୁଝିପାରିଲୁ? ତା ଭିତରେ କଷି କଷି ଆସିବୁ ରୁମ୍ ରେ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ନା କେବେ ଜାଣିନି। ଯିବୁ କୋଉଠି? ତୁ ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛୁ, तू ପ୍ଲେନ୍ में ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯିବିନି। जिंदगी में प्लेन में ନା नहीं बैठ ମୁଁ सकता। ବସିବିନି, ମୋ ଦରକାର ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି ଖୁସି ହେଇଗଲି। ଏ ଶୁଣୁ ତୁ ଟୋଟାଲି ମରାମତ ତୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ଜିନିଷ ପତ୍ର ନାହିଁ। ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଛି। ହଁ ଇଏ ଠିଆ ହେଇକି ପୋଜ୍ ମାରିଲାନି ବ୍ଲାକ୍। ତମେ କ'ଣ ପଛୁଆ କ'ଣ ହେଇଛ? ଓଏ ନୂଆ ପୋଜ ଇଏ କେଉଁ ପୋଜ୍? ହଁ ହଁ ଠିଆ ଠିଆ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଗୋଟେ ପୋଜ୍ ଠିଆ ଅଛି, ଠିଆ ଅଛି ଠିଆ। ମୋର ଫଟୋ ମାରିଦେବି, ଗୋଟେ ଫଟୋ ମାରିଦେ। ବୁଲୁ ନା ଏ ଡାକଟା ଏ ର କାହିଁ ତୁ ଚନା କ'ଣ କହୁଛ? କ'ଣ କ'ଣ? ଆରେ ଯୋଉ କହିଲି ସିଟରଟାରେ ସାଇଡ ସିଟର ଏଟା ସିଧା ବେଞ୍ଚ ଭଳିଆ ବେଞ୍ଚ ଭଳିଆ ବସିବେ, କେତେ ନାଗିଥିବ ନାଖିକି ବସିଥିବେ। ତୁ ଏମିତି ବସ ଡେଉ ଉପରୁ ନା? କେମିତି 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 ବସିଲୁ? କେମିତି ଏମିତି ଏମିତି ବସିଥିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସରି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଗରେ ବସିଥିଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଗରେ ବସିଥିଲେ, ଏଠି ସବୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ବସିଥିଲେ। ଇଏ ଲୋକ ବସିଥିଲେ ସୈନ୍ୟମାନେ, ଆଉ ତମେ ସବୁ ସୈନ୍ୟ ଯାଉନ ବସି ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ଲାଗ ଲାଗିଯାଇଛି। ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି ଯିବୁ ହେଇଗଲା ଡାକଟା ଦେଖା, ମନ ଶାନ୍ତି। ଡକଟା ଡାକଟା କ'ଣ? ଡାକଟା ଡାକଟା ଡକଟା ମନ ଶାନ୍ତି। ଖାଲି ଫୁଟ ଉଠା ର ମୁଁ ପେଟକୁ ବଡ଼ଉଛି ଆରାମ ହେଲା। ଫାଟ ଉଠା ଖାଲି ତ ଫାଟ ଉଠା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ଏଠି କେମିତି ବଇଛି, ଏଠି ଏଇଟା କେମିତି ବଇଛି ସିଟି ବସ୍କୁ ଅନେଇକି। ସିଟି ବସ୍ ଅଛି ବଇଛି। ଜଣକୁ ଜୋରରେ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲାଣି, ସେ କେମିତି ହେଉଛି ଗଡ଼ୁଛି ଦେଖ। ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲାଣି ସେ କେମିତି ହେଉଛି। ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲାଣି? ନା ନା ଖାଇନି, ମୁଁ ଜାଣିବି ଖାଇବି ନା। আর 60 টাকা নেলে আমরা পুনি রইব 6 দিন টিকেট রইব এটা। পার্কিং যে দেবে না 12 তারিখ তো ছাড়িବାକୁ আসে সেই পয়সাରେ দেবে। আরে মাসে ভ্যালিড ইয়ার না যে ଏବେ ତମ 12 ତାରିଖ ଜନ୍ମଦିନ, ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଜନ୍ମଦିନରେ ପଳଉଛନ୍ତି ଏମିତିଆ ବାର ରହିଛି। ଗୋଟେ ଏମିତି ବାର ରହିଲେ ଯିବାଟା ହଉଛି ଫିକ୍ସ, ଆସିବାଟା ଫିକ୍ସ, ମୋ ଯିବାଟା ଫିକ୍ସ। ସବୁ ଡାଇଲଗ ପୁରୁଣା ଡାଇଲଗ, ଡାଇଲଗ ସତ କଥା ଆଉ ଘିସା ପିଟା ଡାଇଲଗ। ଆମେ 4 ଦିନ ଗଦିନ କେন 17 ଦିନ ରହିଲା। ହଁ 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 ଆନ୍ସର। ହଁ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ମନ ରହି ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମାନେ ମନ ରହିଗଲା ମାଇଙ୍କ ପାଖରେ। ନୂଆ ବାହାରିଛ ଆଉ ନୂଆ କଣ ବର୍ଷ ହେଇଲାଣି ନୂଆ କଣ ସେଇଆ ବର୍ଷେ ଆଉ ବର୍ଷ ହେଇଲାଣି ନୂଆ କଣ। Hope you guys enjoy this video. Like, share and subscribe my YouTube channel.
ମାନେ ମୋର ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଲୋଡ଼ ସରିନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏଇଟା ଅଙ୍କଲ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସିଲାଣି ଛୁଟିରେ। I don't know what to do. चलो बाय।